Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh, wabil khusus kepada Rais Syuriah PCNU Kota Pasuruan Kiai Haji Abdul Halim Mas'ud dan segenap jajaran Syuriah Katib PCNU Kota Pasuruan, seluruh jajaran Tamfidiyah PCNU Kota Pasuruan yang kami hormati, dan pimpinan badan otonom, ketua-ketua lembaga, dan seluruh para pengurus PCNU, MWCNU, Ranting NU, maupun banom-banom yang ikut menyaksikan acara ini, seluruh jamaah, para nahdiyin, nahdiyat, warga NU Kota Pasuruan, para jamaah masjid, musola, para warga masyarakat secara umum, yang pada malam hari ini mengikuti secara virtual acara istighatsah dan pembacaan sholawat Basyairul Khairat yang kami muliakan. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah di tahun ajaran atau tahun baru Islam, tahun baru Islam 1443 Hijriah ini, kita diberi kemudahan oleh Allah untuk taqarrub ilallah, dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk menjauhi atau menghindari godaan-godaan setan, menghindari kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan barokah awal tahun, malam hari ini kita diberi al-ismah, kita diberi perlindungan oleh Allah dari segala mara bahaya, dari segala bala, dari segala penyakit, dari segala musibah, dari segala ujian. Kita yakin Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Maka dari itu malam hari ini tujuan kami mengadakan malam istighatsah ini adalah untuk menguatkan iman, menguatkan hati, dan terus menanamkan optimisme, rasa yakin bahwa Allah tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Sehingga seberapapun ujian yang Allah berikan kepada kita tidak akan melebihi kemampuan kita. Maka kita yakin kita mampu melewati ujian ini, kita yakin kita mampu mengatasinya, menyikapi segala ujian dari Allah, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah menguji kita, memberikan kita tantangan kecuali kita pasti mampu mengatasinya. Hanya kita diminta oleh Allah untuk memperkuat mental kita, memperkuat iman kita, dan memperkuat ikhtiar kita, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini bisa kita lalui dengan baik. Amin Allahumma amin. Para jamaah, para hadirin, hadirat yang hadir secara terbatas di kantor PCNU maupun yang hadir secara virtual di siaran langsung malam hari ini. Acara kita pertama adalah pembacaan istighatsah. Yang kedua nanti akan kita baca bersama-sama sholawat Basyairul Khairat yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dilanjutkan dengan sholawat kubro. Nanti di akhir kita akan tutup dengan tausiah singkat dan doa penutup. Untuk pembacaan istighatsah kami mohon kepada Bapak Haji Yunus untuk membacakan. Tapi sebelumnya untuk tartibul Fatihah ada Kiai Dhofir di sini. Kami mohon kepada Kiai Dhofir untuk bisa membacakan tartibul Fatihah untuk pembacaan istighatsah. Pada beliau kami haturkan.
Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila jami'il anbiya wal mursalin wal ulama wasyuhada wassolihin khususan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Sayyidina Abil Abbas Balia bin Malkan Al-Khadiri alaihissalam wa khususan ila hadrati sahibihi al-qutbir rabbani wal ghaithis samadani sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara sadrihi wa nafa'ana bihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila arwahi muassis Nahdlatul Ulama wa ila ruhi Yai Ramli wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa asatidana wa masyayikhina wa ila arwahi jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا الله يا قدير 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 يا الله يا
Ya Allah ya Qadir, 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 Ya Allah ya Qadir. Ya Sami'u ya Basir, 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 Ya Sami'u ya Basir. Ya Sami'u ya Basir, 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 Ya Sami'u ya Basir. Ya Sami'u ya Basir, 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 Ya Sami'u ya Basir. Ya Sami'u ya Basir, 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 Ya Sami'u ya Basir. Ya Mubdi ya Khaliq, 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 Ya Mubdi ya Khaliq. Ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 Ya Mubdi'u ya Khaliq. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah, 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 Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah, 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 Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah, 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 Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah, Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah, Ya Hafidh ya
يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ 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 يا نصير يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 أستغفر الله
الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر 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 الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد وسيلتي أدركني يا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد قد فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد فضيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج بالكرم وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب فخذ الحاج نفسه وما مبيا كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفحة بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل القدر وتنفرج بالكرم وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم نسأل الله بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفحة بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر وتنفرج بالكرم وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم نسأل الله بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفحة بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة وآفات الموت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة أبد الموت. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الحياة أبد الموت. يا بدي 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 يا بدي
يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين خاصمتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم سوء بأسباب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خاصمتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم سوء بأسباب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خاصمتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم سوء بأسباب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا ودانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا ودانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا ودانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا سوى إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عفوا وتوبة وبالقرية قهافا تخيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقرية قهافا تخيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقرية قهافا تخيلا يا جبار يا قهار يا ضربة الشديد خذ حقنا حق المسلمين ممن ظلمنا من المسلمين وأدى علينا على المسلمين يا جبار يا قهار يا ضربة الشديد خذ حقنا حق المسلمين ممن ظلمنا من المسلمين وتعدى علينا على المسلمين يا جبار يا قهار يا ضربة الشديد خذ حقنا حق المسلمين ممن ظلمنا المسلمين وتعدى علينا على المسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ikuti bersama baru saja pembacaan istighatsah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari munajat, dari doa, dari sholawat benar-benar dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah pembacaan sholawat Basyairul Khairat yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sholawat ini sebenarnya dulu dijadikan oleh para kiai-kiai NU sebagai sholawat yang dibaca setelah istighotsah. Mungkin itu sudah mulai ditinggalkan, makanya ini kita kembalikan lagi kebiasaan kiai-kiai pendahulu kita bahwa setelah istighotsah kita membaca sholawat Basyairul Khairat, karena itulah yang diamalkan oleh para pendahulu, para guru-guru kita. Sholawat Basyairul Khairat ini memiliki fadilah yang begitu besar. Bahkan
bagi yang membacanya 1 kali saja, ini bisa jadi mujarrab, apalagi jika ini dibaca secara rutin. Di antara fadilah dari sholawat Basyairul Khairat ini adalah diangkat derajatnya oleh Allah, tercapai hajat dan cita-citanya, diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa keluarganya, dan dosa-dosa ahli majelisnya, dimudahkan ketika ajalnya tiba, dan menjelang wafat tidak diberi rasa gelisah, tidak ada penderitaan, dan ketika dikubur mendapatkan curahan rahmat dan cahaya dari Allah. Kelak jika kiamat akan dibangunkan tanpa rasa susah, tanpa rasa gelisah di saat banyak orang merasa susah dan gelisah. Selain itu juga diringankan, Allah akan meringankan hisabnya. Dan ketika nanti melewati sirat akan dimudahkan perjalanannya dari sirat menuju surga. Dan ketika di surga mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Maka dari itu monggo kita membaca sholawat ini, dan barangkali ini juga bisa ditradisikan di masyarakat kita, terutama di dalam situasi yang penuh fitnah, musibah, kecemasan, kegelisahan. Nah, ini perlu kita membiasakan kembali membaca sholawat Basyairul Khairat ini, terutama pada malam Jumat atau siangnya. Mudah-mudahan niat kita malam ini membaca sholawat ini benar-benar menjadi niat yang khalisah, niat yang ikhlas lillahi ta'ala, dan ini menjadi wasilah, menjadi sebab pertama kita akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Kedua, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kami mohon kepada beliau Haji Munzir Tuhri untuk membacakan sholawat Basyairul Khairat ini. Nanti akan kita sambung juga dengan pembacaan sholawat kubro. Untuk file atau berkas ya, dokumen sholawat kubro sudah ada di format PDF yang dikirimkan di grup-grup. Mudah-mudahan bisa dibagikan ke masyarakat. Jadi ada satu file berformat PDF yang isinya adalah sholawat Basyairul Khairat dan sholawat kubro. Ini juga punya fadilah yang luar biasa. Mudah-mudahan di malam tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah ini menjadi malam perubahan. Menjadi malam perubahan bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kerawuhan Rais Suriah dan seluruh jajaran Suriah, Katib dan jajaran Katib, seluruh jajaran pengurus harian PCNU, pimpinan badan otonom yang hadir, ada Ansor, Ibnu, Fatayat, IPPNU, JGH, dan segenap ketua-ketua lembaga di bawah PCNU Kota Pasuruan yang juga hadir secara terbatas. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yang ikut menyaksikan atau mengikuti acara ini secara virtual, dan juga kepada seluruh Nahdliyin, Nahdliyat, warga NU dan warga Kota Pasuruan pada umumnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Berikutnya mari kita baca secara bersama-sama sholawat Basyairul Khairat yang akan dipimpin oleh Haji Munzir Tuhri, Katib PCNU Kota Pasuruan.
Allahumma inni nawaitu bis salati wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam imtithalan li amrik wa tasdiqan li nabiyyik wa mahabbatan fihi wa raja'an li ridhaka wa ridahu wa syafa'atih fid dini wad dunya wal akhirah wa taqabbal minni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa innaka qulta wa qawlukal haqq innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima labbaik allahumma rabbi wa sa'daik salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin wan nabiyyina wasyiddiqina wal ulama'i wasyuhada'i was shalihin. وما صبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshir lil mu'minina bima qala Allahul azim wa bashiril mu'minin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshir lil zakirin bima qala Allahul azim fazkuruni azkurukum wazkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa 'adda lahum ajran karima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshiri lil 'amilin bima qala Allahul azim wa anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshir lil awwabin bima qala Allahul azim fa innahu kana lil awwabina ghafura lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshir lil tawwabin bima qala Allahul azim innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin wa huwa alladhi yaqbalu tawbata ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshiril mukhlisin bima qala Allahul azim faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada mukhlishina lahuddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshiril musallin bima qala Allahul azim wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخاشعين بما قال الله العظيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للخائفين بما قال الله العظيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتقين بما قال الله العظيم ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمخبتين بما قال الله العظيم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصابرين بما قال الله العظيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للكاظمين بما قال الله العظيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ومن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمحسنين بما قال الله العظيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمتصدقين بما قال الله العظيم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يجزي المتصدقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمنفقين بما قال الله العظيم ومما رزقناهم ينفقون وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه
وهو خير الرازقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للشاكرين بما قال الله العظيم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للسائلين بما قال الله العظيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للصالحين بما قال الله العظيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصلين عليه بما قال الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمبشرين بما قال الله العظيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للفائزين بما قال الله العظيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للزاهدين بما قال الله العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عملا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للأميين بما قال الله العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمصطفين بما قال الله العظيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمذنبين بما قال الله العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمستغفرين بما قال الله العظيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر المقربين بما قال الله العظيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسه وهم فيها اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة
هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر المسلمين بما قال الله العظيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى اللهم صل عليه صلاة تشرح بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الصدور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Berikutnya adalah pembacaan sholawat kubro yang disusun oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Hadrati al-Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alfi salatin wa alfi salamin 'alaika ya sayyidan nabiyyin. Alfi salatin wa alfi salamin 'alaika ya sayyidas siddiqin. ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الراكعين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد القاعدين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الساجدين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الذاكرين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد المكبرين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الطاهرين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الظاهرين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الشاهدين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الأولين صلاة وألف سلام عليك يا سيد الآخرين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا نبي الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من أكرمه الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من عظمه الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من شرفه الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من أظهره الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من اختاره الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من صوره الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من عبد الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا خير خلق الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا خاتم رسول الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا سلطان الأنبياء ألف صلاة وألف سلام عليك يا برهان الأصفياء ألف صلاة وألف سلام عليك يا مصطفى ألف صلاة وألف سلام عليك يا معلى
ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مجتبى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مزكى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مكي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مدني ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا عربي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا قرشي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا هاشمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أبطحي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا زمزمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا تهامي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد ولد آدم ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أحمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا طه ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا ياسين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مدثر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب الكوثر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا شفيع يوم المحشر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب التاج ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب المعراج ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المحسنين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الكونين والثقلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب النعلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا نبي الله إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah kita baca bersama-sama sholawat Basyairul Khairat dan sholawat Al-Kubra. Acara selanjutnya yaitu tausiah ikhtisar dari beliau Rais Syuriah PCNU Kota Pasuruan kepada beliau Kiai Haji Abdul Halim Mas'ud. Falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus PCNU Kota Pasuruan, baik itu jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah. Hadir di antara kita Khatib Syuriah PCNU Kiai Haji Munzir Tuhri dan semua jajaran Syuriah, ada Wakil Rais Kiai Haji Dhofir, Ketua PCNU Kota Pasuruan Kiai Haji Muhammad Melur Rahman, Ibni Syekh Kiai Idris, Ibni Syekh Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, dan semua jajaran Wakil Ketua dan Sekretaris PCNU, Bendahara PCNU, dan semua pimpinan lembaga serta ketua-ketua badan otonom yang hadir, semua yang mengikuti acara ini secara virtual, ada ketua muslimat, ketua fatayat, ketua IPPNU, ketua Ansor, ketua IPNU, ketua JKH, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali tahun 1443 Hijriah dengan bermunajat, beristighosah, membaca selawat. Mudah-mudahan semuanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab diturunkannya rahmat wan nafahat wal atiyat wal imdadat, sehingga pandemi yang saat ini dihadapi oleh dunia khususnya bangsa Indonesia mudah-mudahan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin dan para pendengar yang saya hormati, perlu diketahui bahwa hijrahnya Rasulullah SAW itu terjadi pada 1443 tahun yang lalu. Karena terjadinya hijrahnya Nabi itu adalah setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul 13 tahun kemudian. Artinya hijrahnya Nabi itu tepat usia Nabi pada saat itu 53 tahun. Dan perlu dipahami juga terjadinya hijrah itu adalah terjadi pada bulan Rabiul Awal, bukan pada bulan Muharram. Jadi terjadinya hijrah itu diawali sebetulnya dari bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan agama ini yang pada puncaknya pada tahun 13 kenabian ada upaya pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Maka Allah memerintahkan Nabi supaya berhijrah dengan ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat itu malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Jadi malam Sabtu itu ada upaya pembunuhan. Maka Jumat paginya itu Nabi mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Karena Nabi itu siang-siang hari ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kaget. Ini mesti ada sesuatu yang sangat genting. Karena tidak biasanya Rasulullah itu mendatangi dalamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Aku. Ternyata ada perintah untuk Nabi segera berhijrah malam hari itu, malam Sabtu. Akhirnya Nabi berangkat berhijrah dengan ditemani Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sudah memang ingin berhijrah, tapi memang ditahan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, saya masih ingin berdoa, saya ingin berdoa kepada Allah. Saya ingin engkau yang akan menemani aku untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Waktu itu yang masih kotanya namanya kota Yasrib. Rasulullah keluar malam Sabtu, mestinya arah kota Madinah itu kalau Mekah berarti arahnya ambil jalur utara. Tapi Rasulullah justru tidak mengambil jalur utara, tapi mengambil jalur selatan.
yang akhirnya kemudian Rasulullah berada di Gua Sur 3 hari 3 malam. Tepatnya malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Senin setelah subuh Rasulullah berangkat tanggal 8 Rabiul Awal. Sampai akhirnya Rasulullah yang waktu itu bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq diantar seorang guide yang namanya Abdullah bin Uraikid. Antara Mekah Madinah itu perjalanan 450 kilo. Tepat di daerah Juhfah, itu Abdullah bin Uraikid mulai mengarahkan Rasulullah ke jalan yang biasanya memang dilalui oleh masyarakat yang bepergian dari Mekah ke Madinah, yang sebelumnya tidak melalui jalur itu. Kalau bahasa hari ini melalui jalur tikus, jalur alternatif. Sampai di Juhfah, Rasulullah mulai mengenal jalan itu. Maka Rasulullah mulai merasa kangen dengan Mekah. Sambil menoleh ke Mekah, berangkat lagi, menoleh ke Mekah. Rindunya Rasulullah terhadap kota Mekah akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzi faradha 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang mewajibkan engkau untuk menyampaikan Al-Qur'an akan mengembalikan engkau ke Mekah. Ma'ad itu bukan hari kiamat. Sebagian ulama paling banyak ahli tafsir mengatakan Ma'ad itu adalah Makkah. Oleh karena itu kiai-kiai dulu sampai hari ini kiai-kiai pesantren kalau ke Mekah rumahnya ditulisi innalladzi faradha 'alaikal Qur'ana laradduka ma'ad ila ma'ad, supaya anak-anaknya, keluarganya yang belum ke Mekah tafaulan dengan rindunya Rasulullah ke Mekah bisa datang ke sana. Sampai lihat semua, hampir semua rumah-rumah kiai yang sudah ke Mekah ada tulisan entah di pintunya, biasanya di pintu. Innalladzi faradha 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ayat ini adalah menegaskan betapa rindunya Rasulullah terhadap Mekah. Dan ayat inilah yang menginspirasi ungkapan hubbul watani minal iman. Tapi hubbul watan minal iman ini bukan hadis. Jenengan harus tahu hubbul watan bukan hadis. Kalau disebut hadis namanya malah hadis maudhu, tidak boleh diceritakan. Tetapi Imam Qadiyat mengatakan hadisnya maudhu, makna hadisnya sahih. Kenapa? Ya karena dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang baru meninggalkan kota Mekah 2 hari sudah rindunya seperti itu kepada Mekah. Bahkan satu ketika saat Rasulullah sudah berada di Madinah, ada tamu yang datang dari Mekah bertamu kepada Rasulullah, seorang sahabat yang menyembunyikan imannya lantas datang kepada Rasulullah SAW, yang waktu itu ayat hijab belum diturunkan oleh Allah, sehingga Siti Aisyah mendampingi untuk menemui tamu itu. Tamu itu bercerita tentang Makkah dan menjelek-jelekkan Mekah. Mekah itu gimana? Kalau bahasa sekarang, oh Indonesia itu kalah mbek Malaysia, kalah mbek kono. Pokoknya elek tok Indonesia. Mekah dijelek-jelekkan. Apa kata Rasulullah? Sudah cukup, jangan menambah kesusahan saya. Apakah Mekah waktu itu bersahabat dengan Rasulullah? Tidak. Dah
bahkan Rasulullah bersumpah, wahai Mekah, seandainya aku tidak dikeluarkan oleh pendudukmu, maka aku tidak akan pernah keluar, karena tanah yang aku paling cintai adalah engkau. Itu kan menunjukkan bagaimana Rasulullah mencintai tumpah darah dan tanah air. Maka Rasulullah kenapa melarang orang menjelek-jelekkan tumpah darahnya? Karena di tanah air itulah Rasulullah dilahirkan. Di tanah air itulah Rasulullah pernah menghirup udara segarnya kota Mekah. Di kota Mekahlah Rasulullah pernah meminum air Mekah. Di Mekahlah pernah Rasulullah bersujud di tanah Mekah. Maka kalau hari ini kita mengambil intisari dari perjalanan itu, diantaranya adalah bagaimana para ulama, utamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan NKRI harga mati. Bukan apa-apa, karena mengikuti kesadaran yang dibangun oleh Rasulullah mencintai tanah air. Tidak boleh dihujat tanah airnya. Kalau sekarang banyak orang menghujat Indonesia, setelah itu meninggal, berarti tanah yang diwariskan kepada anak-anaknya adalah tanah yang pernah dihujat. Udara yang dihirup anak-anaknya adalah udara yang pernah dihujat. Air yang akan diminum anak-anaknya adalah air yang pernah dihujat. Kenapa tidak kita doakan dengan kebaikan? Kenapa tidak kita doakan dengan keberkahan? Kenapa kita tidak doakan bahwa generasi-generasi yang akan muncul sebagai pemimpin Indonesia, generasi-generasi yang dekat dengan Allah, kok justru kita sibuk membanding-bandingkan dengan negara lain. Makanya orang yang membocorkan rahasia negara itu adalah sangat bertentangan dengan semangat Rasulullah SAW. Ini hijrah. Oleh karena itu momen hijrah sangat tepat kalau hari ini lahirnya Indonesia. Betapa para ulama, Mbah Hasyim Asy'ari yang waktu itu memberikan keputusan untuk menerima Pancasila dengan konsep yang hari ini sudah dianggap final. Bukan tanpa alasan. Mbah Hasyim terinspirasi dengan bagaimana model Madinah yang ditata oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah berangkat, masuk di Madinah subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah tanggal 8 berangkat dari Senin itu dari Gua Sur setelah subuh. Kalau keluar dari dalamnya malam Senin. Keterangan ini saya ambil dari kitab Abu Ya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Loh, lah kok tahun baru Hijriah itu Muharram? Ya sebelum Nabi lahir itu sudah ada tahun baru, tahun Hijriah itu. Istilahnya tahun Komariah. Jadi tahun Komariah, tahun Syamsiah itu sebetulnya miliknya Allah. Tinggal siapa yang meramaikan. Akhirnya diramaikan oleh orang kafir, diklaim menjadi tahunnya orang Kristen. Sebetulnya semuanya kan tahunnya Allah. Dari mana kita tahu? Ya Allah kan menegaskan, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kapan Allah memutuskan perjalanan 1 tahun itu adalah 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, itu tentang asyhurul hurum. Tetapi yang kita pahami dari global ayat itu bahwa yang menentukan 1 tahun 12 bulan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa momen hijrah yang dianggap sebagai untuk dianggap awal tahun Islam
Ya karena hijrah itu adalah tonggak mulai berkembangnya perjuangan Rasulullah SAW. Di Mekah 13 tahun Rasulullah SAW. Tapi di Madinah hanya 10 tahun, perkembangannya luar biasa seperti itu. Perlu saya sampaikan, hijrah adalah kebahagiaan bagi Rasulullah SAW. Meskipun di sana ada kesusahan, tapi itu adalah kemenangan yang dicapai oleh Rasulullah SAW. Tapi ketahuilah, pada tahun 10 kenabian Rasulullah, ada tahun yang disebut Amul Huzni, di mana pamannya Abu Thalib yang waktu itu meninggal dunia, 3 hari kemudian Siti Khadijah meninggal dunia. Siapa Siti Khadijah? Dalam sejarah disebutkan, Siti Khadijah adalah seorang saudagar yang menguasai kekayaan Mekah 3/4-nya kota Mekah. Jadi seandainya satu Jawa Timur ini kekayaannya 100 triliun, maka 75 triliun dikendalikan oleh Khadijah. Seorang saudagar yang sukses. Itu pun habis untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW yang sampai pada detik kewafatan Khadijah, beliau sempat berbisik kepada putrinya Fatimah Zahra, "Wahai Fatimah, aku malu untuk mengatakan kepada abahmu. Apa wahai ibuku? Apa wahai Umi? Sampaikan kepada abahmu, nanti kalau ajalku menjemput, kalau aku wafat, aku minta serban yang biasa dipakai abahmu untuk menerima wahyu, aku minta untuk dipakai kain kafanku." Seorang Khadijah yang perjuangannya seperti itu masih merasa belum apa-apa membantu Rasulullah SAW. Oleh karena itu saat Fathu Makkah, semua orang bergembira bertemu dengan keluarganya, pulang kampungnya. Justru Rasulullah berada di makam Ma'la untuk mengenang bagaimana perjuangan Khadijah. Dalam sejarah disebutkan 2 hari 2 malam Rasulullah berada di Ma'la. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah kecuali kepada Khadijah. Padahal Aisyah itu lahir setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Kenapa kata para sahabat? Karena setiap ada momen kebaikan, Rasulullah selalu menyebut nama Khadijah. Ada kambing dipotong, dimasak, kata Rasulullah, jangan lupa keluarga Khadijah, teman-teman Khadijah. Itu sudah di Madinah. Oleh karena itu Aisyah menyampaikan, bukankah aku menggantikan posisi Khadijah, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, selamanya tidak mungkin engkau menggantikan posisi Khadijah. Itu meninggalkan Rasulullah saat 10 tahun kenabian. Usia Rasulullah 50 tahun. Yang 3 hari sebelumnya, pamanda Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Orang yang paling disegani di kota Mekah. Bahkan tidak pernah kafir Quraisy menyentuh kulit Rasulullah saat masih beradanya pamannya Rasulullah SAW. Saat ada negosiasi yang terakhir diajukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, wahai Abu Thalib, tolong sampaikan kepada Muhammad SAW untuk menghentikan semua perjuangannya. Kalau menginginkan perempuan yang mana yang diinginkan, aku akan mencarikan. Atau kalau menginginkan kekayaan berapa yang diinginkan, aku akan tunaikan. Atau kalau memang ingin jabatan yang bagaimana, pasti aku akan sampaikan. Negosiasi disampaikan oleh pamannya kepada Rasulullah SAW karena sudah mengkhawatirkan gerakan Rasulullah.
Saat paman menyampaikan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai paman, seandainya kemampuan orang-orang kafir Quraisy mampu memegang itu matahari diletakkan tangan kananku, mampu mengambil itu bulan diletakkan tangan kiriku, dengan syarat berhenti dari dakwah, maka tidak mungkin aku akan lakukan. Pilihannya satu di antara dua, kata Rasulullah. Aku mati atau Islam menyebar di seluruh dunia. Mendengar jawaban Rasulullah dengan serius seperti itu, bergetar paman Rasulullah SAW. Bangkit cintanya kepada Rasulullah SAW. Darah kepahlawanan Quraisy muncul kembali. Maka Abu Thalib mengatakan kepada Rasulullah, berjalanlah kemana yang engkau inginkan. Tidak akan menyentuh kulitmu kecuali pasti akan berhadapan dengan aku, kata Abu Thalib. Dan itu meninggalkan Rasulullah pada tahun 10 kenabian. Maka tahun itu disebut Amul Huzni. Maka gangguan orang-orang kafir Quraisy tidak hanya kepada ashabu Rasulullah, sudah mulai menyentuh kepada kulit Rasulullah yang akhirnya merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah. 3 tahun kemudian Rasulullah mendapatkan satu kebahagiaan dari Allah untuk berhijrah. 2 tahun kemudian sebetulnya mendapatkan kemuliaan Isra dan Mi'raj. Artinya semua kesusahan yang kita alami, kalau kita mampu memahami itu adalah dari Allah, pasti di balik itu ada kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan. Oleh karena itu betul apa yang disampaikan oleh seorang syair. Idza hallat bikal balwa fafakkir fi alam nashrah fa usrun baina yusraini idza fakkartahu tafrah. Idza hallat bikal balwa, kalau engkau tertimpa dengan ujian-ujian, fafakkir fi alam nashrah, maka pikirkanlah surat alam nashrah. Fa usrun baina yusraini, ada kalimat usrun yang di situ adalah nakiro. Nakiro kalau diulang itu adalah huwa. Ja'a rajulun faqama rajulun. Rajul yang pertama adalah rajul yang kedua. Tapi kalau makrifat diulang, maka itu bukan yang pertama, bukan yang kedua. Fa usrun baina yusraini, kata seorang ahli syair. Kalau kamu berpikir tentang alam nashrah, idza fakkartahu tafrah, maka kamu akan bahagia. Setiap kesusahan hari ini Covid, sebetulnya ada yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita umat Islam tidak usah berpolemik tentang Covid itu ada atau tidak. Sebetulnya kita harus muhasabah dan kita mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana para ulama mencontohkan kepada kita. Tapi hari ini bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, khususnya warga NU, kadang-kadang ikut arus orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berpolemik, malah menyebar fitnah, malah mengunggah hal-hal yang tidak jelas dari mana sebetulnya sumbernya, padahal in ja'akum fasiqun binamba'in fatabayyanu. Artinya, bala yang datang kepada kita tidak menjadikan kita dekat dengan Allah. Malam hari ini alhamdulillah PJNU memberikan contoh kepada masyarakat. Ini cara untuk menyelesaikan bala. Kita mendekat kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Kita mendekat kepada Rasulullah SAW. Berikutnya, yang akhir saya sampaikan, ketahuilah kemenangan Rasulullah itu bukan karena baiknya manajemen. Kemenangan Rasulullah bukanlah kekuatan ekonomi, tapi yang perlu panjenengan catat, kekuatan Rasulullah yang menjadikan menang adalah imannya para sahabat. Dari iman lahir manajemen, dari iman lahir cinta, dari iman lahir pengorbanan, dari iman lahir pembelaan.
Kalau kita berspekulasi, ya Rasulullah waktu itu didukung oleh orang-orang yang sukses ekonominya. Ketahuilah, satu ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia, untuk mengkafaninya, apabila ditutup kepalanya, maka kakinya kelihatan. Bila ditarik ke bawah, maka kepalanya kelihatan. Akhirnya untuk menutup itu dengan dicarikan dedaunan. Satu ketika, di saat Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat, Abu Talha melihat suara Rasulullah tidak seperti biasanya saya lihat. Jangan-jangan Rasulullah sedang lapar. Maka pulanglah Abu Talha ke Ummu Salamah, ke Ummu Sulaim. Kata Abu Talha, wahai Ummu Sulaim, adakah sedikit makanan untuk Rasulullah SAW? Ada sedikit, tapi hanya untuk 1-2 orang. Akhirnya Anas bin Malik sebagai anak angkat Rasulullah dan putra Ummu Sulaim yang pernah disampaikan kepada Rasulullah datang ke masjid. Wahai Anas, apakah ada undangan makan dari Abu Talha? Laki-laki, mukjizat Rasulullah SAW. Iya ya Rasulullah, 1-2 orang ya Rasulullah. Waktu itu ada 8-10 orang. Rasulullah bangkit. Wahai sahabat, ahlu sufa waktu itu, mari kita rame-rame makan ke rumahnya Abu Talha. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jangan dibuka, itu masakan kecuali aku. Maka Rasulullah yang waktu itu sudah jelas dalam kondisi lapar, karena suaranya tidak selantang biasanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Memberi makan semua sahabat dulu. Setelah selesai, sudah kenyang wahai sahabat, sudah ya Rasulullah, wahai Ummu Sulaim, tinggal aku dan keluargamu. Betapa Rasulullah kalimatnya membahagiakan, tinggal aku dan keluargamu, makan sama-sama. Lagi-lagi Rasulullah mempraktekkan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ekonomi, lapar mereka, cuman iman, maka ada pembelaan, ada pengorbanan. Saat Hafrul Khandaq, perang Khandaq, Rasulullah SAW mendapatkan laporan dari seorang sahabat, ya Rasulullah, aku lapar ya Rasulullah. Begitu tidak kuatnya aku menahan lapar, maka perutku aku ganjal dengan 1 batu. Berapa kata Rasulullah? 1 ya Rasulullah. Kamu lihat, kamu mendekat kepada aku sudah 3. Komunikasi antara Rasulullah dengan sahabat yang lapar ini didengar oleh seorang sahabat, lari pulang. Wahai istriku, kamu punya apa hari ini? Rasulullah sedang lapar. Aku hanya memiliki 1 kambing dan roti. Kamu sembelih, aku sembelih, kamu masak, aku panggil Rasulullah. Tapi jangan banyak-banyak, paling banyak 8-10 orang. Tapi semuanya diundang oleh Rasulullah. Wahai sahabat, kita akan makan besar, mari berduyun-duyun ke rumahnya fulan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sahabat dalam keadaan lapar. 1 persatu, tangan mulia, tangan indah Rasulullah memberi makan para sahabat. Yang jumlahnya itu ratusan, ada yang mengatakan 80, lebih. Antrian itu sudah makan lama, tapi Rasulullah yang waktu itu, yang sudah 3 batu berada di perutnya, masih sabar untuk meladeni para sahabat 1 persatu. Bahkan Rasulullah mengatakan, semuanya sudah, apakah yang masih ada yang mau tambah? Sudah Rasulullah, kami kenyang. Maka setelah itu Rasulullah makan. Mereka dalam keadaan miskin, tapi imannya begitu kuat, maka lahir para pahlawan, pemberani. Lahir satu kecintaan, lahir pengorbanan. Itulah anak didik Rasulullah, ashabu Rasulullah, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Inspirasi inilah yang perlu kita catat, kita camkan bahwa Indonesia bisa bangkit dengan iman.
Maka sebetulnya teori-teori dakwah yang pernah dilakukan oleh Ki Abdul Hamid lebih banyak mengamalkan ilmu daripada lebih banyak berdebat, sudah mulai harus kita renungkan kembali. Berapa banyak masyarakat yang diislamkan oleh Wali Songo yang kemudian lahir pejuang-pejuang Indonesia yang akhirnya melahirkan kemerdekaan Indonesia. Selamat tahun baru, selamat Agustusan, mudah-mudahan Indonesia. Dengan malam hari ini kita bermunajat, mudah-mudahan munajat ini diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan cinta, melahirkan pengorbanan yang diawali dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih kepada beliau Rais Syariah PJNU Kota Pasuruan. Selanjutnya sebagai penutup kami mohon pada Kiai Dhafir untuk membacakan doa penutup. Pada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al salatana wa salamana ala nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa min tahtina wa fi hayatina wa mautina wa fi kuburina wa hasyrina wa nasrina wa dhillan yawmal qiyamati ala ru'usina wa thaqqil bihima mawazina hasanatina wa atim barakatihima alaina hatta nalqa nabiyyana wa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminuna mutmainnuna farihuna mustabshirun wa la tufarriq bainana wa bainahu hatta tudkhilana mudkhalahu wa ta'wiyana ila jiwarihil karim ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada wassalihin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kama amanna bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa lam nazahu famatti'na Allahumma fid daraini bi ru'yatihi wa amitna ala hubbihi wa hubbi alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wahsyurna yaumal faza'il akbar minal aminin fi zumratihi waj'alna ahli syafa'atihi ma'al afwi wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah waj'al dzalika kullahu lana wa liwalidina wa ahlina wa auladina wa limasyayikhina wa talamidina wa muallimina wa muta'allimina wa dhawi arhamina wa dhawil huquqi alaina wa ahbabina wa muhibbina wa man ahsana ilaina wa man ahatat bihi syafaqahu qulubina wa jami'il muslimin. Allahumma ya rabba bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada dhahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna am musyahadatina wa mahabbatik wa amitna alal kitabi was sunnah wal jamaah wa kalimatis syahadah ala tahqiqiha wasyauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.